द्विपञ्चाशं दशकं 52 ब्रह्मगर्वशमनम्। अन्यावतारनिकरेष्वनिरीक्षितन्ते भूमातिरेकमभिवीक्ष्य तदाघमोक्षे ब्रह्मा परीक्षितुमनः स परोक्षभावं निन्येतवत्सकगणान् प्रवितत्य मायाम्। वत्सानवीक्ष्य विवशे पशुपोत्करे तान् आनेतु काम इव धातृमतानुवर्ती त्वं सामि भुक्तकबलो गतवांस्तदानीं भुक्तां स्थिरोधितसरोजभवः कुमारान्। वत्सायितस्तदनु गोपगणायितस्त्वं शिक्यादिभाण्डमुरली कबलादिरूपः प्राग्वद्विहृत्य विपिनेषु चिराय सायं त्वं माययाथ बहुधा व्रजमाययाथ। त्वामेव शिक्य गवलादिमयं दधानः भूयस्त्वमेव पशुवत्सकबालरूपः गोरूपिणीभिरपि गोपवधूमयीभिः आसादितोऽसि जननीभिरतिप्रहर्षात्। जीवं हि कञ्चिदभिमानवशात् स्वकीयं मत्वा तनूज इति रागभरं वहन्त्यः आत्मानमेव तु भवन्तमवाप्य सूनुं प्रीतिं ययोर्न कियति वनिताश्च गावः। एवं प्रतिक्षणविजृम्भितहर्षभार निःशेषगोपगणलालितभूरिमूर्तिं त्वामग्रजोऽपि बुबुधे किल वत्सरान्ते ब्रह्मात्मनोरपि महान् युवयोर्विशेषः। वर्षावधौ नवपुरातनवत्सपालान् दृष्ट्वा विवेकमसृणे द्रुहिणे विमूढे प्रादीदृशः प्रतिनवान् मकुटाङ्गदादि भूषांश्चतुर्भुजयुजः सजलाम्बुदाभान्। प्रत्येकमेव कमलापरिलालिताङ्गान् भोगीन्द्रभोगशयनान् नयनाभिरामान् लीलानिमीलितदृशः सनकादियोगी व्यासेवितान् कमलभूद्भवतो ददर्श। नारायणाकृतिमसङ्ख्यतमां निरीक्ष्य सर्वत्र सेवकमपि स्वमवेक्ष्य धाता मायानिमग्नहृदयो विमुमोह यावत् एको बभूविथ तदा कबलार्धपाणिः। नश्यन्मदे तदनु विश्वपतिं मुहुस्त्वां नत्वा च नूतवती धातरी धाम याते पोतैः समं प्रमुदितैः प्रविशन्निकेतं वातालयाधिपविभो परिपाहि रोगात्। ॐ श्री हरये नमः। सदा सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते।